Good day, everyone. Na ako'y kadugang bahin sa sitwasyon sa kagubot sa atong nason. Bahin sa kasamok sa politika. Akong kininggi uluhan, nagbarog pa kita, diin nagbarog ang Diyos. Not is God on our side, but are we on God's side. Ang text katong gamiton, Joshua chapter 5 verses 13 to 14. Ngayon, and it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us, or for our adversaries? And he said, Nay, but as captain of the most of the Lord am I now come. No? Nay, but as captain of the host of the Lord am I now come. Grabe, no? Nakinabuhi kita sa panahon nga halos tanan gipugos pagpili o kiliran o sites. Kung dili ka moyon sa usa ka grupo, daw kontra kanila. Kung dili ka mo tindog alang sa usa ka personalidad, tawgon kang traidor. Sa social media, sa politika, bisan sa mga panimalay o simbahan, adunay pagkabahin-bahin. Apon, adunay mas importante nga pangutana kaysa kinsa man ang imong gidapigan. Ang mas importante mao, naaba ka sa dapit din nagparog ang Diyos. So, nay kamaturan nga ako'y paambit kaninyo, no? Una, ang Diyos dili moapil sa atong mga kampo. Nabasa na ito kaganina, mingon pa, Joshua 5 verse 14, and he said, Nay, no? Wala, no? Talagsaon kayo kini gatubag. Si Joshua nung utana, para baka namo o para ka sa mong kaaway, no? Pautanan niya ang anghel, ang iyang katubang, no? Apan ang tubag sa Ginoo, nay, wala, no? Sa ato pa, kay iskot siya nga, Joshua, sayop ng imong pangutana. So ang isyo dili kung kinsa imong kampihan o kidapigan. Ang isyo mo kung kinsa ang musunod kanako, no? So ang nagpakita kang Joshua, dagang Bible scholars nagtuo nga usa ka pre-incarnate appearance ni Kristo. Ang espada, kikulita na. Andam na ang hukom. Andam na ang gubat. Apan wala siya mingon, ako para sa Israel. Wala po siya mingon, ako para sa Jericho. Ang iyang ipakita, ako para sa akong kaugalingong katuyuan. No? Kung adunay general sa kasundaluhan nga moabot sa kampo, dili ang general mao'y mo pa iuyon sa mga sundalo. Ang mga sundalo mao'y magpaiuyon sa general. Mausap sa Diyos. Dili siya mo-adjust sa atong
agenda. Kinahanglan kita mo-adjust sa iyang agenda. O kini nagdala nato sa ikaduhang kamaturan. Unsa man ni? Ang tinuod nga pangutana naa pa kita sa side sa Ginoo, sa Dios, no? Sa Matthew chapter 6 verse 10 ngayon, Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Wala magtudlo si Jesus nga magamputa, Lord, panalangin niya akong plano. Kundili, yung paniyang itudlo, matuman ang imong kabubuton. Daghang tao, gusto nga ang Diyos musuporta sa ilang gusto. Apan kamayra ang nangutana, Ginoo, unsa man gyud imong gusto. Selfish kay ba, no? Dapat Ginoo unsa man gyud ang imong gusto. Sa Proverbs chapter 14 verse 12 ni kayon, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Usahay ang atong opinyon dili pareho sa kamatuoran sa Dios. Usahay ang atong paboritong leader mahimong sayop. Usahay ang atong kampo mahimong sayop. Apan ang pulong sa Dios dili masayop. Sama sa GPS ba? Kung mali imong agyan, dili ang GPS ang mobalin aron mouyon nimo. Ikaw maoy kinahanglan muliko. Mausab ang Dios, no? Kung dili gusto nato mahimong na, no, sa kiliran sa Dios, adunay mga prinsipyo nga kinahanglan natong dapigan. Unsa man ni siya? Ang side sa Dios mao ang kamaturan, no? Sa John chapter 17 verse 17 ingon pa, sanctify them through thy truth. Thy word is truth, kamaturan. Ang Diyos dili na sa kiliran sa mga bakakon o sa bakak. Dili sa kiliran sa propaganda. Dili kiliran sa limbong. Dili na siya mag-side sa pagpangilad. Ang Diyos anaa sa kamaturan. Sa John chapter 8 verse 32 nagaingon, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. No? Maghatag na to kagawasan. Ang usa ka nasod, dili mahimong gawaston pinaagi lamang sa politika. Ang tinuod nga kagawasan nagsugod sa kamatuoran. Ang doktor nga nagtago sa sakit, dili gyud makatabang, no? Ang doktor nga mosulti sa tinuod ang makaluwas. Mausab ang Dios. Usay sakit ang kamatuoran, apan makaluwas kini. Apan dili lamang kamatuoran ang gipangga sa Dios.
napailain, no? Iyon pa, ang sight sa Diyos, mao ang pagkamatarong. Okay? So, una, kamaturan, karon pagkamatarong. Ingon sa Proverbs chapter 14, verse 34 na kayon, righteousness exalted a nation, but sin is a reproach to any people. No? Timani, dili mingon nga ekonomiya, dili mingon nga militar, dili mingon nga politika, kundili righteousness exalted a nation. Ang pinakadako nga problema sa Pilipinas, dili kakulangon sa salapi. Dagkag kita kwarta, dili kakulangon sa talento ay ka-bright kay sa mga Pinoy. Dili kakulangon sa edukasyon. Ang pinakadako nga problema mao ang sala. No? Sa Psalm 33 verse 12 nagaingon, blessed is the nation whose God is the Lord. Ang kalikon sa nasod nagdepende sa relasyon niini ngadto sa Dios. Pareho ba sa balay nga adunay nindot nga pintura apan dunot ang pundasyon, mahugno gyapon. Mausab ang nasod kung dunot ang moralidad o espiritualidad, peligro ang kaugmaon. Apan, ang Diyos, dili lang man lamang Diyos sa hustisya. Diyos usab siya sa kaluoy. No? Kamaturan, okay? Righteousness, no? O kini siya, ang sight sa Diyos, mao ang hustisya o kaluoy. Sa Micah chapter 6 verse 8 pagkaingon, what doth the Lord require of thee? But to do, unsay ginahanglan, is but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Tanawa ang balance, no, ang balansi. Justice, mercy, humility. Ang tulo, kinahanglan magkuyog. Dagang tao gusto hustisya para sa uban, apan dili sa ilang kaugalingon. Murag yun, likay yun, no? Dagang gusto kaluoy para sa ilang kaugalingon, apan dili para sa uban. Apan ang Diyos hingpit sa duha. No? Now, ang Kalbaryo nagtagpo sa hustisya o kaluoy, justice and mercy. Ang sala gisilutan, apan ang makasasala mahimong maluwas. No? Doon tulo ka cross sa 3 crosses, 2 choices, 1 Savior. Mo niya mong nasa t-shirt, choices. No? So, kini nagdalan nato sa pinakadakong panghinahanglan sa Pilipinas. Unsa man, ang pinakadakong panghinahanglan sa Pilipinas, dili politikal nga kadaugan. Unsa man, kung dili espiritual nga pagkahambol. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 nagaingon, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, no? Magpaubos pa. Ang solusyon sa Diyos, nagsugod dili sa Malacanang, nagsugod
sa paghinulsol. Personal, intentional, nagsugod sa pagkampo, nagsugod sa pagbalik ngadto kaniya. Walay eleksyon nga makapuusab sa tawhanong kasing-kasing. Walay balaod nga makatangtang sa sala. Walay politiko nga makahatag og bagong kinabuhi. Si Ginoong Hesukristo lamang. Sa Mark chapter 1 verse 15 nagayon, repent ye and believe the gospel. Mao kini ang mensahe nga gikinahanglan nato sa atong nasod. Tanawar ko ni siya. Kung ang gamot sa kahoy dunot, adik pa, no? Dili iko putlo ng mga dahon. Kinahanglan ayuhon ang gamot. No? Ang gamot sa problema sa tao mao ang sala. Kung pareho kang Joshua nga ipangutana ang iya mismong kaugalingon, no? Kung asa siya dapi, iyon pa niya, ako kang kinsa, no? Sa John 24 verse 15 iyon, choose you this day whom ye will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Sa katapusan, dili ang politika ang magbuot sa imong walay katapusang kaimtang. Eternidad ba? No? Dili ang imong partido, dili ang imong kandidato, dili ang imong ideolohiya, kundili ang imong relasyon kang Hesukristo. Mga higala, mahimong malampuson ang usa ka partido ug mapildi ang usa. Pwede, di ba? Mahimong mausab ang mga lider. Mahimong mausab ang mga administrasyon. Mahimong mausab ang mga balaod. Apan, adunay usa kabutang nga dili mausab. Sama ni siya, ang imong kalag, magatubang gihapon ka na sa Diyos. Ako, magatubang gihapon ko sa Diyos, di ba? O ang mas dakong pangutana, dili kinsay mo daog sa sunod nga eleksyon. Ang mas dakong pangutana, mao, andam baka nga moatubang sa Dios. Andam baka nga moatubang kang Hesus. Kaya dunay hari nga labaw sa tanang presidente. Yes. Adunay gingarian nga labaw sa tanang gobyerno. Adunay hukom nga labaw sa tanang korte. No? Kana mao si Ginoong Hesukristo. Namatay siya sa krus halang sa atong mga sala. Kilubong siya o nabanaw siya sa ikatulong adlaw. Karong adlawa, tingali dugay na ka nakiglalis bahin sa politika. Apan, wala pa ka makigdait sa Diyos. Tingali kusog ka motindog alang sa imong kandidato. Apan wala pa ka motindog alang kang Kristo. Tingali kabalo ka unsay sayop sa nasod. Apan wala panimo kiatubang ang sala sa imong
kaugalingong kasing-kasing. Pusa karon ayaw una pangutana kung kinsang side man ka. Okay? Kung kinsang side man ko. Pangutana una na bako sa kiliran sa Dios. O kang paagi aron mahimong iya mao ang paginulsol sa sala o pagsalig kang Hesukristo isip Ginoo ug manluluwas. Kanuman kaysa katapusan sa tanan, ang labing importante dili ang imong political kakaibtang. Ang labing importante mao kinsa no kung kinsa ang imong hari. O ang akong paghampo alang sa Pilipinas mao kini. Dili lang reformation sa gobyerno, reformasyon sa gobyerno, kundili revival sa mga kasing-kasing. Dili lamang kausaban sa palasyo, kundili kausaban sa kalag. Dili lamang mas maayo nga nasod, kundili usa ka nasod nga mobalik ngadto sa Dios. Mayon ba? I belong to Jesus, no? Nakagit sa mga kasing-kasing ba nga naa nakakagisos. O ginaot ka kitang tanan, makabarog, di nagbarog ang Ginoo. Amen? Yan po nato ang atong nasod, no? Lord, sa kagubot sa Senado, sa kagubot sa politika, sa kagubot sa ekonomiya, sa kagubot sa lain-laing nasod, we ask for a divine intervention. Nagatuo kami nga ikaw ang hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos. Among pagkampo, kay ikaw man ang Diyos sa kalinaw. Ibalik ang kalinaw, bisan nining among Pilipinas, ning among nasod sa Pilipinas. Lord, nagatuo kami ang kabaguan sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa magpakita kini og dakong kabaguan dili lang sa among pamilya, dili lang sa among simbahan, dili lang sa among komunidad o syudad, kundi tibuok nasod. Salamat sa pamati niini nga pagampo. In Jesus' name we pray. Amen. Guys, no? Para sa tong nasod, no? Nga Pilipinas, no? To God and country. Yes, ako nagatuo kung mabago ang tagsa-tagsang kasing-kasing. Naay kabaguan o prosperidad para sa atong nasod. Salamat sa pagpaminaw.